سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک ازار ماتم، ماتم شہ کا جنوں ذہن پر تاری رہے۔ السلام علیکم everyone، یعنی مدد بال محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. We'll start with reciting Hadith Qissas. Bal Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please allow salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذا بالله يعبده من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكما Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه
وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنت أدي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. تملنا جميعا تحت الكساء. أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال السلام وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. العلي الأعلى يكيرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثنا بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا
فقال علي عليه السلام إذن الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآله. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثنا بالحق النبي واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وفضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن الله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج. Okay. I would like to request Uncle Maimun Shah to recite Surah Al-Salam wal Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، کیوں آج یہ کروٹ لی. کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. اور شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. اور پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، جب حسن کے بارے میں ہنس کر کہا
یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا۔ لیلا نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں، لیلا نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں، کس طرح میں سائے میں، پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ علی اکبر کا، پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ علی اکبر کا۔ اور پوچھا گیا جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا، پوچھا گیا جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا، کیوں خم ہے کمر مولا، بولے کے اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا، بولے کے اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا۔ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک ماشاء اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ گل محمود، مولا آپ سلامت رکھے۔ I would now like to request my dad to recite a Surah Al-Salam wal Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے، میں کر دی روز دعا، اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے، میں کر دی روز دعا، دل دردہ ویر میرا تیرے سہرے سجاون تو، میں پہلا نہ مر جاوا، اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے، میں کر دی روز دعا، میں خواب چ اصغر نو ہر روز کھڑانیاں کر کر کے پیار ویرن، او دا جھولا جھولانیاں، اکھ کھولنیاں جد میں نہیں دسدا ویر مینوں، میں رواں تے کرلاواں، اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے، میں کر دی روز دعا، تو کول روے ویرے دل بین دا کردائے،
تک خواب ڈرونے دی دل نکھڑی دا دردائے انج لگ دے مینو نانا جیویں مر کے نہیں آنا ہن میرے آبھراواں اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے میں کر دی روز دعا جس دن دا گیا اکبر مینو چین نہ دائے جویں دن گزرے نے دل ڈوبدا ہی جاندا ہے میں تیز ہوا تو قدماں دے نشاناں ہر وقت پائی لکاواں اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے میں کر دی روز دعا جیڑی باج بھی راواں دے دنیا تو ٹر گئی ہے جیڑی جگ تے ماتمی دی تعظیم کر گئی ہے کائنات سوچ روے کیوں پوریاں نہ ہویا سغرا دیاں دعاواں اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے میں کر دی روز دعا دل دردہ ویر میرا تیرے سہرے سجاون تو میں پہلا نہ مر جاواں اکبر ویرن نانے دے روزے جا کے میں کر دی روز دعا اکبر ویرن محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی Jazakallah. And now we will watch continue watching the English lecture. Bal Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Our series of discussions are slowly edging to an end. In the last couple of nights, we've looked at a particular tradition which states that in this particular era that we're going through, Dhalal and Dhulamat is spreading in such a way that it becomes very difficult at times for the believer to distinguish between Haqq and Batil. You see, it says in a tradition that one day Rasulullah was sitting with his companions,
And at that stage, he said to them that, look, in this day and age, there's one haqq and there's one batil. But he says, O Jabir, in the end of times, there'll be butlan, multiple batils, and there'll be one haqq. It'll be very difficult for people to differentiate what the truth is and what the truth isn't. So the tradition says Jabir begins to cry. And he says, if I make it to that time, how will I differentiate between haqq and batil? So Rasulullah replies, he says, remember, haqq is like the sun. There can be multiple butlan, but when the sun shines, it extinguishes all other butlans. And so in this way, for those people who are searching truly, your heart tells you where haqq is. You know, many a time people do say that, look, even within our own denomination, we're finding contrasting things. Differences of opinion when it comes to knowledge isn't a bad thing. What is when there's corruption. And that corruption leads to people's aqeedah becoming corrupt. For that, remember, don't go out for your own nafs, that because this is in line and this makes my life easier, therefore I'm going to take this pathway. Look and see where your heart settles when it comes to the truth. And the truth is like the sun many a time. In the same way, when Rasulullah says, sitting there, he says, Salam on my brothers. So the ashab ask, are we not your brothers? He says, no, you're my companions, but you're not my brothers. My brothers are those people who are coming in the last days, who have not seen me, but at the same time, they have iman, they have faith on me. Now this hadith itself, if you take it as an individual hadith, is sufficient to actually emphasize the superiority of those people in the last days who are believers above and beyond the Sahaba itself. And this isn't a Shia tradition I'm narrating, it's a Sunni tradition. That those people who are truly on the faith, on the pathway, their maqam is greater than the ashab. And again, it's a discussion. And this is why there's no second to the Ahlul Bayt. Everything after that is extrapolation from tradition as to who's afdal. The bottom line is this: the greatest of all after Ahlul Bayt are the 72 in Karbala. And of course, Salman being at the 10th level of Iman, or Abu Dhar, or Miqdad. And contrasting that are the Sahabi or the Ashab of the Mahdi alayhi salam. Remember one thing, Uwais Qarani never saw the Prophet, but his ishq and his connection with the Prophet raised him to a rank which is far more loftier for us anyway, Shia. If you put Amir al-Mu'mineen to one side, all of Ashra Mubashira, because for us that hadith is not sahih. Uwais Qarani's maqam is greater than all of them. So what you find is, when people say, Shia don't believe in the Sahaba, Shia believe in the Sahaba. Of course they do. The difference is they have different stations. And that's where the difference comes in. So anyhow, moving forward, when we are in this particular stage, you find that when materialism increases, spirituality decreases. When spirituality decreases, it doesn't mean that people's thirst for spirituality stops. If you look in the 20th century, and the 21st century being an extension of that, as materialism has spread and we've become extremely individualistic, going after money, and to be honest, money isn't a bad thing. It's when money possesses you. This is why the tradition says that in the last days there are 6 things that are going to happen to the Shia. In some they say 9 and more, up to 50. But one of them is this: when the believer's qibla becomes money. Meaning what? All of his focus is towards one thing. And a time like that is coming, and a time like that is here, to be honest. You look around the world, the vast majority of people are running towards money. If you have money, you have status in society. Now whatever society does, it shouldn't impact on the Shia, but today the Shia are like that. There's some centers in the world where you go that the people who lift up the alam, for example, are people who are of monetary value in their communities. Those people sitting on the boards,
to those people on the front lines. Inshallah, it doesn't happen in our communities, but the fact is that there are places in the world that I've seen myself that it's like that. There are places in the world where the front line is reserved for those people who have money. Already Imam alayhi salam is saying that a time like that will come. That when the Shias become like that, no, then there's a problem. The reason being is this, that you lose your protection. The only thing Qibla should be is Kaaba or Allah. But look, when all of this happens, and when people are going for fame and fortune, it still doesn't fulfill their internal requirements. And for this reason, what do you find? You find that in the 20th century, people who became celebrities ran after spirituality. A huge movement in the West started, be it Hare Krishna, be it later on Kabbalah, be it Sufism, whatever you may call it. Different spiritualities popped up. And the purpose of the New Age movements, which took bits from here, bits from here, bits from here. The purpose? Because people were feeling empty. Any form of authentic spirituality is a struggle itself. The best example I can give you is this. Sometimes you go to somebody when you're sick and they give you a medicine and it needs 7 to 10 days to run its course. And then you go to someone, they give you an injection and within 5 minutes you're okay. You don't realize somebody's pumped you up with steroids. Superficially you feel that you're doing well. But the fact is that 10 days or 7 days is required for a holistic movement to be able to rectify whatever issues there are inside. The same thing. What you find is that people are looking for a quick fix. And in the 21st century, and as the Dhuhr gets closer, you will find many false types of mysticism and spirituality. The reason why I say this is this, because we've just discussed in the last couple of nights the concept of spirituality. Be very aware as well that there are also false types of spirituality where people are going to give you quick fixes so that you feel high. There's no quick fix. Remember, the first primacy is Sharia. You must pray, you must fast, you must go on Hajj, you must give zakat. These are the tenets, these are the principles. If a person is not going to Hajj, if they're not praying on time, if they're not reciting Salat al-Layl, if they're not reciting Ziyarat al-Ashura or Ziyarat al-Waritha, whichever it may be, the fact of the matter is that if you just follow what's been recommended to you, it's sufficient enough for you to get to that maqam. When people think about spirituality, they think about power, they think about control, they think about dominance. So remember, not every person who claims to be spiritual is spiritual. Even within this, in the same way as when you go into medicine, not everybody's a general practitioner. They're experts from one thing to another thing, from bones to lungs to liver to heart to brain to your neurosystem. In the same way within spirituality, there's much more than that. So when you look around and you see somebody calculating something for somebody, telling the present, past or future doesn't make you spiritual. It's a science. If somebody, see, remember one thing, there's two things. One is the study of Irfan, one is the study of the occult. Don't ever conflate both of those things. Just because somebody is an Arif, doesn't mean you can go to him and ask him that I want a solution to this. It's possible he may have, he may not have. The purpose of that Arif is to take you to God. He's not going to care about your problems because he knows that these are juz'i. When David, the prophet, goes to a particular lady, he says, your maqam is so high that Allah has said that you're going to be my neighbor in heaven. So he asks, and the lady replies, she says, but there's nothing special about me. He says, you must be doing something. So she says, whenever a problem befalls, I wait patiently for Allah's relief. I don't cry. I don't even pray for it to go away, actually. What I do is I wait for Allah's relief. I follow the mashiach of Allah. He says, because of that, Allah's put you at that maqam. So look, Urafa generally are not the business to come to you and say, I'm going to give you a solution. They give you a solution of the heart. They give you a solution for your stage and your status so that your maqam can rise. Not saying that there aren't Urafa who wouldn't be able to help you. Again, these are two different fields though. Ulum al-Ghariba is something else. For example, the mother of Ulum al-Ghariba, the occult, is Najum, astrology. Why? Because through astrology, there's multiple different things to be worked out. And I don't want to go into a discussion in astrology or any of the occult sciences. I'm just giving you an outline because there's a conclusion I want to get to. You may see somebody who's
Warid in ilm Raml. Raml was taught by what? Who? Daniel. It goes back to Daniel, Dawood, and the entire Silsila of Bani Israel. There are certain ulum which were specific with Bani Israel which have been passed down to us. The only authentic one, which is only reserved for us, is ilm Jafr. Right? And all of these things have their time and their place. If somebody's writing a ta'weez, they're doing a murabba, whatever it may be, this is all a cult. This has nothing to do with true spirituality to get to Allah. Maybe there's a time and a place for that. Maybe there's a solution which is required for somebody for that to be done. But essentially, irfan is different from that. And I think that's one thing that we need to differentiate. Just because somebody's writing something doesn't make him an arif billah. Many people who are coming into this valley, their niyyah is not correct. So there's another section of ulum al-ghariba as well. Taskhir, domination over people. Jinn, imps, over a situation. You must remember, that's not irfan either. Or for example, somebody knows numerology. That's not irfan. To be able to control, possess, that's not irfan. What is? Irfan is a ma'arif of Allah. It's two different things. So bear that in mind. When you go into the valley of spirituality, if you're looking for somebody to teach you, these are not the ways of teaching. You can't sit down all of a sudden, open up Bahr al-Gharaib and think you can recite all of the dhikrs in there as well. Now remember, the fine line here is this, between ulum al-ghariba and otherwise, you'll find some people give out the names of God. Now surely this can't be the occult, but this must be something in relation to solving our problems. In the same way, verses of the Quran, yes, why Quran is a shifa. There are verses of the Quran, you open it up and you see. For example, Surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah recited at a particular time is meant to increase rizq. In the same way, Surah Fatiha recited a particular amount of time is meant to cure you. In the same way, Surah Mulk, if you want to die on the pathway, you recite that. In the same way, and I can go on, if a person has a debt, there's particular surahs that you should be reciting. One of them, for example, Surah Muzammil. So we can go on in depth. You have an enemy, there's a surah you can recite there a particular amount of times. Surah Fil, and so forth. So the idea is this. Is that irfan? Actually, that's not irfan either. Yes, it can take you to a level. Why? Because remember, your intention is to resolve your problem. Your problem is worldly, right? But the reason why this is important is because then the urafa who have spiritual problems use the very same things in a different methodology to be able to remove the spiritual diseases. What are spiritual diseases? Lying, backbiting, cheating, uncertainty, lack of faith. All of these things, spiritual vices, the same verses, the names in the Quran are used in a particular way to cure that as well. So for that then, it requires a doctor which is elevated above and beyond ulum al-ghariba. But at the same time, ijaz is required. Give you an example. Let's say you go to Bahr al-Gharaib and there's so many afkar in there. You can't just open it up and start reading. Why? Because you've got to be amil of the amal to be able to give it, to be able to use it, and etc. There's sharait and shurut. All of those sharait and shurut are never written in these books. You can't go into Shams al-Ma'arif, for example, and just start. The conditions are not there. The reason being is that the person writing knows that it can be used wrongly by somebody. They don't put the conditions in. When they don't put the conditions in, then what happens? Then it doesn't work for you, or if it does, it backfires on you. So therefore, a true spiritual master can give you all the sharait. Is this irfan though? Actually it's not. Why isn't it irfan as such? Because irfan, when used with the intention of ma'rifatullah, there's a difference there. But surely then we need to resolve the differences in our life first before to get that. Yes, agreed. And then the next question comes, okay, if I want to go into the valley of irfan, where do I find somebody? Now remember, if you go into history, and I'm not going to tell you how, where, how, but let's just look at it in one. In history, what you find is that the Imams taught people certain knowledge. The entire Sufi tariqats which you find developed around the Imams. All of the Sufi tariqats go back to an Imam. All of the mainstream Sufi tariqats go back to the Aim alayhimus salam. Right? What was the purpose of that? It was a methodology towards God. Today when you look at, and by the way, there were Shia tariqats, there were Sunni tariqats. The biggest Shia tariqat, Safavis.
Safiuddin Ardabili, who was also an alim as well, but he was a Sufi in that respect. Entire Iran became Shia because of Sufi Shias, essentially the Darwish. And after that, there have been many Sufi tariqats as well, which are Shia, and which are Sunni, right? In this modern day and age, it's more like a gang or a club. And it's fine, people get together, they do a bit of Allah, Allah, they feel better. But the fact is, the purpose in those days was to give you tarbiyah. So what happens? The school of Irfan comes along. What is the school of Irfan? The school of Irfan essentially is really the tasawwuf of the ulama. Meaning what? Meaning to become kamil and complete, you have to know Sharia. You have to know the hudud of Sharia. So when you look at somebody like Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum, what are they? Marja. But they're also Arif. What's Ayatollah Bahjat? Marja. What is he? Arif. So what are they teaching? They're teaching first and foremost, understand the Sharia so that you don't do anything to violate God's law. And then after that, what's most important for you to do? Then from there, there's a guidance that takes place. And these ulama who are Urafa as well, they give you the complete package essentially. This is where the school of Irfan comes from. Develop it forward. Is every alim an arif? No. Do they have their own chains? Yes, they do. Today, if you go to Qom, you've got this chain of Allama Tabatabai. Does it need a chain that it becomes like a Sufi tariqat? Well, there are many chains with it. Remember one thing, Irfani chains are not one either within Qom and Najaf. Remember one thing, Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum was from the chain of Bidabadi, Muhammad Bidabadi. There's an entire chain which is coming. Sayyid Ali Qadi also had experience from the Bidabadi chain, but he himself is from that line of Sayyid Muhammad Shushtari. So there are different levels and different lines as well. This Sayyid Ali Qadi line, whose teacher was Ahmad Karbala'i and Khuli Hamadani and Muhammad Ali Shushtari, goes back to Mullah Jula. It's a different line altogether. But look, rather than complicate things, the reason why I'm saying is that different strands of spirituality as well. Not every scholar is an arif. Not every scholar is kamil to be able to take you by the hand and take you up. So what do you do in that situation? Let's say, look, you're living in New York. You're living in London. You're living in Edinburgh. You're living in Sydney. What do you do? Remember one thing. There is enough in Sharia that if you do what's the halal of Allah and you refrain from the haram, which the muharramats, it is sufficient for God to open up a pathway. I'll give you an example. Today I was speaking to a friend of mine who's a mujtahid, sahib an-nazar, a person who for 30 years studied the sciences. Somebody who Ayatollah Wahid Khurasani to me said, this guy is sahib an-nazar. That person said to me that, again, Ayatollah Wahid is probably the biggest marja in Qom at the moment. So we were having a discussion and he was telling me about how some of the ulama in India became spiritual and how they became, or they came onto this pathway. So he gave an example of his grandfather. He said, my grandfather went to Shaheed Thalis's mazar, Qadi Nurullah Shushtari. He said when he went there, he became a khadim over there. Also his grandfather was an alim, but he became a khadim to serve at the shrine of the Sayyid, Shaheed Thalith. And he says that for 40 days, everything is in the hadith, right? What do? Refrain from sin, recite Salatul Layl, for example. Pray your prayers awwala waqt. Ayatollah Bahjat says, a person who prays awwala waqt taqweenan, Allah will raise them. So he did all of this. So what happened? In a mukashafa, in a vision or in a dream, Shaheed Thalith comes to him, gives him a dhikr. Now he starts that for 40 days. Again, there's a development that takes place. Remember, in the same way when you go onto YouTube, YouTube knows which of the searches of yours you're doing the most, so it gives you a recommendation. The same thing. Let's say, for example, you're a businessman. At the moment we're going through COVID-19. You're in the PPE industry. At the beginning when you started, you had no clue. Now you know what 3M masks are. Now you know what KN95 is. Now you know what FFP2 and 3 is. And then after that you went into gloves. So let's say you know what, for example, Hartlager is, V glove, top glove. And then after that this is
Kimberly Clark gloves, and you know the prices, and you know what stock it is, and you know what this is, and slowly you start building up. Why? Because it's the network and the circle. Within 3 months, you're an expert. In the same way within this, you do a dhikr, you purify yourself, something comes to you, and then all of a sudden you find the right people start coming. You become like a magnet. Why? On top of your search are these people. So people start coming to you, and throughout your life, when you require it the most, either through a vision, a dream, or some people go to Amir al-Mu'mineen, some people find a dhikr, and in this way, slowly but surely, you start developing yourself. This is why the Quran says, "Ittaqullah wa yu'allimukum Allah." Allah teaches a person. You don't need to go to a person. You just need to observe the rules and the regulations that Allah says. There is enough within Shiism. One tasbih of Fatima Zahra alayhi salam is so powerful that it's sufficient enough as a guide for you. But do the things which are wajib on you to do. Do the things which have been recommended. As all of the ulama have said, pray awwal waqt. If you have a big issue and you really want to get into this valley of Irfan, because so many people have been messaging and saying, how do we get involved? What can we do? How do we do this? I know this Pir Sahib, I know this Murshid. You don't need any of that. All you need is your Risala Amaliyah. What do you need to do? Pray awwal waqt. You want to pray more than that? Khufayla. You want to pray more than that? Salatul Layl. You want to pray more than that? Istighfar, salawat. And then after that you see, within 40 days of refraining from Muharramat, Nur of Allah comes. The wa'ad of Allah is there. Ittaqullah wa yu'allimukum Allah. You'll see that slowly but surely things start opening to you. That's what's important. You don't need to join some kind of an order. Yes, they may have things passed down to them, but how do you know they're kamil? Today, a lot of things are being done because of the dunya. And especially those people who are from the subcontinent. Every single person is a pir or pirzada. All of them are empty. Just because you possess one jinn or muwakkil doesn't make you anything. A true pir or pirzada never comes out. And then the idda'a that I'm connected to the 12th Imam and this Mukashif Rasul. True person who's for Allah doesn't do that. There's no idda'a there. He quietly gets along with what he needs to do. He or she knows. You see, they say there are 360 servants of the Imam. At any given time, they're helpers of the Imam. One dies, another one replaces. People like that are there in this world, who know and they see and they look, and they've been given the responsibility by the Imam to come and say, do this. They themselves search. This line of Qadi that I was telling you about that goes to Mullah Chula, when asked the question to Mullah Chula, how did you get here? He says, it was one of the Na'ibeen of the Imam that I thought was just a normal person, who at the end of his life guided me. How? Mullah Chula was an alim in Kashan who was responsible for his masjid. He says, one day what happened was that a soldier came, and that soldier's duty was to serve the community, and it was a time where the soldier was required for peace. And when he came, the first thing he did was he found me, and he said to me, listen, I'm going to give you money. I want you to go and prepare food, and I'm going to come and take that food every evening from you. Why? Because where I'm staying, I don't think that there's any inclination of what taharat, najasat, halal and haram is. So Mullah Chula was thinking, this guy's a soldier, and he's coming to me. So he says, every night I used to prepare bread for him, naan for him. He said, a night came where he came to me and he said, leave the mosque open, I'm going to worship. At 1 o'clock at night time, there's going to be a knock on the door. There's going to be two men, and you'll recognize them because there's going to be nur on their face. They're going to tell you that I've died. You should go with them and help them to give me ghusl and kafan, and then after that pray prayer over my body. Prior to 1 o'clock, don't disturb me. Mullah Chula says, oh my God. So he waits. 1 o'clock comes, knock on the door comes, two men are there, both of the men say, come. This soldier has died. Ghusl and kafan. Mullah Chula said, I grabbed this guy's foot. I said, listen, who was this guy who died? For me, he was just a normal person. But then, from what he was doing, I realized he's something special. But who is he? So these two men reply. He said he had a responsibility from the 12th Imam that he was fulfilling. So Mullah Chula then says, he says, look, I want this responsibility. Can you take me to? Can you take me to him? He says, okay. We'll take you to him, then after that is yours. So they took him. Apparently there was a tent there. And he goes inside.
And there was a man standing there, and he says, this was the most Nurani moment of my life. And this man says to him, do you want the position of that soldier? Mullah Chula says, initially I didn't understand. He said, but I'm not a warrior. I'm not young anymore. I said, no, do you want his position? And hence I got his position. After that, Ayatollah said, Muhammad Ali Shushtari says, he says that when he was the Qadi, this is how he then met Mullah Chula. He says that I was a Qadi at the time. Now, with Mullah Chula having learned what he did, he comes to said Muhammad Ali Shushtari, and he says, look, it's not for you to be a Qadi. There's damnation within this. So Shushtari thought, what's he talking about? There was a case that had come, and that case was of a yatim. It was to do with mal of a yatim. So he said, Chula comes again to him and says, look, there's damnation in this, remember, to take the right of an orphan. And he was really kind of freaked out, perplexed. And in the moment where he was really thinking what the solution was, Mullah Chula again came. He says, go to so-and-so place, dig it up. Under the ground there is this kid's inheritance. Once that was found, Shushtari takes a step back. He says, look, from today onwards, I'm not going to be a Qadi. He comes to Chula, says, who are you? Chula says, I'll teach you. Take the zikr, 40 days, come back to me. 40 days came back. He says, I want you to pack everything up, go to Najaf. In 6 months' time, you'll see me for the final time in Wadi al-Salam. So Muhammad al-Shushtari says that in Wadi al-Salam, I saw him for the final time. He gave me something, and that opened up my entire basira. I could see everything after that. Chula disappeared, never to come back again. He says, but then I taught, and I taught Khuli Hamadani, and he taught Ahmad Karbalai, and he taught Sayyid Ali Qadi Barhum. And that's the whole line that came down from that. So look, the reason why I'm saying this is, you perfect yourself, you raise your own standards, and you'll see that help comes from the ghaib. You don't need to go and sit next to some Pir Sahib. That Pir Sahib probably needs help. You go and gain taqwa. You see, Allah will help you. So look, the reason why I mention all of this is, as a disclaimer, that just because somebody has an ability doesn't necessarily mean that they can guide you in this field. The biggest guide that you have is your Risala Amaliyah. Come to know yourself, work on your akhlaq. Slowly Allah will open up the pathway for you. So look, there's one more thing I would mention here. Because it is Akhir al-Zaman, the best things that we can do, and to put it forward, two things, and I want to consolidate quickly, go through this because we don't have much time. I raised an issue a number of days ago. We were discussing this about 7 huquq that a brother has for another brother, or a sister has for another sister, from the believers. I want to quickly go through that. 7 things are this: either we apply these 7 things, otherwise we're outside of the wilaya of Allah. And though I was thinking not to mention it because ignorance is bliss, but I want to make your life difficult, so let's mention it anyway. 3 of them are to do with this. It is incumbent on you to go and visit your brother when you're sick. But visiting your brother or sister when they're sick doesn't mean that you sit there for an hour or half an hour. No, go quickly, see them and come. As you know, an ill person, if you're going to sit there trying to crack jokes or talk to that poor person who's already sick, it's probably going to aggravate a sickness. So when the tradition says go in visiting somebody sick, it doesn't mean just sit there for 2 hours or 1 hour. It means go see them, give them your dua, and go away. One thing. Second thing, if that person is to die, it is incumbent that you attend his janazah. And thirdly, you never mention anything negative after he's died or she's died. Always only positively. 3 things from the 7. So those things are easy. You can do that. Now coming to the 4 things which are difficult. First, what you want for yourself, want for your brother. And if you're not clean bowled on that, now look at the second one. In fact, I'll leave the second one for the end. So I'll put another second one in. This is the second one. If your brother ever comes to you and they're financially in strife, or ever comes to you for help, it is incumbent upon you, whatever potential you have, to be able to help them.
If you can help them this much, help them this much. If you can help them that much, that much. Only you can gauge that. And remember, if Allah asks you on the day of judgment, or if Amir al-Mu'mineen asks you on the day of judgment, or at the moment of your death, if he asks you, your potential was here and you only gave that much, that's up to you, your consciousness. What else? It is haram for you to backbite about your brother. So you cannot backbite at all, talk negatively even if it's true, because backbiting is not slander. Slander means you make things up or you go on the run. Backbiting is categorically the fact that that person has a deficiency. You clocked them, you saw them, as they say in South London, you clocked them doing something not so good. And they realized you clocked them, and they felt embarrassed. It's haram for you to reveal it. That takes our count even further now. Say, look, let me give you one more then. And that's sufficient. And that's this. You should never harbor negativity in your heart for your brother. That's very hard. Actually, no, that's not very hard. You know why? Firstly, the reason why I shouldn't harbor negativity is because negativity breeds negativity. I'll give you an example. Have you noticed sometimes after a very long time when you go and see someone, nothing has happened between you and them, but there's a negativity in your heart? It's because that person's feeling the negativity. This is why the believer, if you want to know your maqam in the eyes of somebody else, look into your own heart and see what your maqam is, or what their maqam is in your heart. That's how you can reciprocate it. And that also applies with God as well. When somebody wants to ask the Imam, how do I know what my maqam is in the eyes of Allah? Well, look inside of yourself and see. If you can stop and leave everything for the sake of Allah, then Allah will leave everything for you. Is it difficult? Of course it is. Somebody messaged to say, how do we take out negativity? Actually, remember something. Don't hate a person. Look at the negative quality and hate that. Learn to free your heart of negativity for somebody. Why? Because it is attached to the ego. Somebody's wronged you, okay, but when you let it go, you notice letting it go, you feel so much lighter, you feel so much more at ease. Don't ever sleep at night time where you have negativity for somebody. Leave it to Allah, and Allah is the best of hakims. So look, that on one side. In the next 2 minutes or so, I just want to say one more thing, and then we bring it to a close. And that's this. What becomes important in this time and day and age, especially with COVID-19, is to give sadaqah. Sadaqah, according to a tradition, has 6 benefits. Some say it has 7 benefits. 3 of them in the hereafter, which I won't mention because we don't have time. 3 or 4 in this world, very quickly. Firstly, it removes bala. COVID-19 is a bala. So every day, try and give sadaqah. And remember, when something inflicts a lot of people, then the concentration of dua also dilutes, unless if it's communal. The best example that we have is in the time of Jonah. The people of Jonah communally prayed for Allah to remove the bala that was coming on them. Second thing though, then it requires for you to give more sadaqah, or do a qurbani, or to feed the poor, and that's very powerful. So with dua you have to supplement it because it's a waba that's gone all over. So you pray, you feed the poor, and you give sadaqah. So what? Number 1, sadaqah removes bala. 2, it increases your life, sadaqah does. 3, it increases your rizq. And 4, removes illnesses. And that's my time come to an end. Look, the main reason why we gather here, and this, everything that you just heard before is all a supplement, is to maybe shed 2 tears for the sake of the Ahlul Bayt, to gladden the heart of Zahra alayhi salam,
Two things I'm going to say. And then after that, inshallah, Taboot of Ali Akbar was going to be lifted. You know, whenever I think of this tradition, it pains me. And that is this. Final wida of Ali Akbar. 3 widas. 1, when he goes to the tent of Imam Zain al-Abidin. As he goes there, the tradition says he begins to kiss the hands and the feet and the forehead of Imam Zain al-Abidin. Imam Zain al-Abidin opens his eyes and says, "Brother, what bala has befallen that you're doing this?" Ali Akbar just replies, "Baqiya abuna, ghariban, faridan, adshanan, mazluma." Our father is alone, and he's oppressed, and he's thirsty. Second tent that he goes to the tent of his aunt, Sayyidah Zainab. Ijaz is given from her, so he goes to the tent of his mother. You know, mothers out there, if your young son for the last time is coming and asking you for permission for death, what would you do? What would you say? Again, this mother is old. It's wajib for your mother and father both to give you permission before you go into the battlefield. What does his mother say? She says, "Son, I'm old now. I don't have any other children. I don't have anybody else to take care of me. Son, if you go, who am I going to live for?" You know, as a parent, what do you want to see? You want your children to grow older, and if you have sons, the happiest day, ask any mother or father, is the day when that son gets married. You'll see that your mother and father are the happiest. If anybody is or anybody's not, your old father, your old mother is going to be so happy that day, the day when you get married. Now imagine if your son is taken from you and there's no progeny there. Have you ever seen, God forbid, that a son passes away but he has children? How that mother, that father grabs hold of those children? You'll never come to know. You know why? Because until you yourself don't become a parent, you don't know what a love is that a mother and father have for their children. They continue to look at their grandchildren in remembrance of their son. Now you may understand slightly why for Fatima Zahra alayhi salam, for her when she looked at Ali Akbar, for example, as it says in the she'd gone many years before that. Imam Hussein was very young, but you know, Zahra not separated from this world. Why Sakina meant a lot. You know what the tradition says? It says that when they got to Kufa, Imam's head fell from the spear and wouldn't go any further. At that moment, Imam Sajjad looks to his father's head and says, "Father, my back can't take it anymore. Why don't you move forward?" For a voice comes, "Sajjad, my Sakina's fallen somewhere. I'm not going to move until you don't bring her back." Imam says to Sayyidah Zainab, "Sakina's fallen somewhere. Imam's not going to move. Our father's not going to move." Tradition says, when Zainab looks into the distance, she sees a woman holding a young baby, holding a young girl, not a baby, but a small girl. When she comes close, she realizes it's Sakina. The first thing she says is this. She says, "O woman, you've done ihsan on the daughter of Hussein. And know that on the day of judgment, when my grandmother comes, I'm going to intercede for you on that day."
This woman, while she's holding this 4-year-old girl, lifts her head up, says, Zainab, recognize me. I'm your mother. Imagine what would be going on the heart of Zahra. So the tradition says, it says that Ali Akbar knows that he needs to somehow convince his mother, so he just says one thing. He says, Mother, on the day of judgment, if my grandmother Zahra comes and she says, Layla, your son was alive, my son died, what are you going to do on that day? Layla looks up, she says, your father's maqam is higher, go into the battlefield, I won't say anything else. Final time, Imam Hussain now comes forward and he just says one thing. He says, son, when you were 7 years old, you started wearing an amama. Say that Zainab tied it, your mother tied it. I was looking for a day to come where I would have an opportunity to tie it, perhaps on the day when you were getting married. Son, that time hasn't come in my life. Would you allow me to tie the amama over your head? Tradition says this. Young son puts both of his knees down. They say this old father gets the cloth to tie it. When Rasulullah was tying the amama on Amir al-Mu'mineen's head, he was reciting at the Battle of Badr, Nasrun min Allahi wa fatun qareeb. As Sayyid al-Shuhada begins to tie the amama on the head of Ali Akbar, he begins to recite, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ali Akbar goes into the battlefield. Look, I can't narrate all of it, just so that you understand the ghurba of Ali Akbar. Understand the ghurba of Hussain. One Rawi says, he says, I felt so sorry for Hussain, I wanted to cry. Why? As the horse accelerated, an old father tried to run after his son. As he started to run after his son, he would trip over and he would fall over. He would get up again, he would trip, he would fall again. Eventually a time came when Ali Akbar was hit, the only person in the maqtal who doesn't call for his father. They say when Sayyid al-Shuhada got there, Ali Akbar was hiding something. He says, Ali Akbar, open your hands up. What is it? Says Ali Akbar was moving. Ali Akbar was moving like a fish out of water, moving because he was hurting. And so after that he says, look, show it to me. Ali Akbar removes his hands. What was it? A piece of spear was coming out. They say at that moment, Sayyid al-Shuhada puts one knee on the ground of Karbala and one knee on the chest of Ali Akbar. At that moment, he grabs onto it. Some ulama have said, at that moment, he was looking up and he was just saying, Ya Ali. He pulled it out. They say Ali Akbar begins to shake. At that moment, in a tradition, it says, as if there was an earthquake coming in Karbala. And at that moment, Imam Zain al-Abidin says, Aunt, what's happening in Karbala that you're finding it shake like this? She says, son, look yourself and see. And at that moment, when he looked up, he saw an old father crawling with a son on his back. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Matam Hussain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, just a quick announcement. Tomorrow, Shab al-Shur Majlis will start at 8:30 p.m. starting with Hadith Kisah. Jazakallah. Wal Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, I'd like to request Mullah Sahib to recite Fazail and Masayib of Shuhada Karbala. Nare Takbir. Allahu Akbar. Nare Risalat. Ya Rasul. Hatta Iman Nare Haydari. Hussainiyat. Yazidiyat. Rafshnudi Muhammad wa Muhammad Bawaz Ibn Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fatih.
صلوات پڑھنے میں اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عذابتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بحق محمد وآل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے، اور میں آپ حضرات کے علاوہ ان جو اس وقت ناظرین ہیں دور دور تک اور جہاں جہاں تک وہ یہ آن لائن سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس عزاداری میں شامل اور شریک ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بحق محمد و آل محمد ان حضرات کی بھی اس عبادت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے، ان کی دعائیں مقبول اور مستجاب فرمائے، اور مومنین کے بیماروں کو تندرستی اور شفا عطا فرمائے، کہ مرحومین کو یہ درجات بلند فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور بالخصوص جو حضرات اس سلسلہ میں تعاون فرما رہے ہیں نظر کی صورت میں، نیاز کی صورت میں، حاضری کی صورت میں، خلا کے کائنات بحق محمد و آل محمد ان کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خصوصی دعا اور وہ یہ کہ خلا کے کائنات بحق محمد و آل محمد ہمارے مہربان خاص جناب آغا سید سردار علی جان اعلی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، خلا کے کائنات انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کو ان کے مشن عزاداری میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حسب سابق آیا استخلاف پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور آپ کے ذہن عالی میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ جب اعلان اور آغاز تبلیغ ہوا تھا، پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں علی ابن ابی طالب سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ پوری اپنی فیملی کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے، اپنے عشیرہ کے سامنے، کہ اس کام میں جو میری مدد کرے گا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اسی محفل میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے وعدے کے مطابق ہر حکم پیغمبر کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں جس کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں وہ جا رہے ہیں،
اور جو ڈیوٹی انہیں سونپی جاتی ہے اسے وہ بجا لا رہے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا اور رات آپ کے جہاں تک سلسلہ کلام پہنچا تھا آپ نے سنا کہ پیغمبر اکرم نے انتہائی اہم اور مشکل وقت میں جبکہ عود میں حضور زخمی ہو چکے تھے اور دندان مبارک شہید ہو چکے تھے اور یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ محمد شہید ہو گئے ہیں، چنانچہ علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے سب لوگوں کو دکھایا تھا کہ دیکھو پیغمبر زندہ اور سلامت میرے ہاتھوں پہ موجود ہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا یا علی یہ ہاتھوں پر بلند کرنا تیرا میرے ذمہ قرضہ ہے۔ ایک قسط رات معمولی تھوڑے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ایک قسط جو باقی ہے ابھی، اور میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے اس موضوع اور اس عنوان اور اس سلسلے کا تتمہ ہوگا، وہ آخری ہے، اور وہ ہے جب حضور اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل ہر سال مجھے ایک مرتبہ قرآن سناتا تھا، اس دفعہ اس نے 2 مرتبہ سنایا ہے، لگتا ہے میں اس دنیا سے اب جانے والا ہوں، باقی تمام احکام آپ کو پہنچا دیے ہیں، ایک حج باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سامنے حج کر کے بھی دکھایا جائے اور آپ سے حج کروا کے بھی آپ کو بتایا جائے۔ چنانچہ وہی اکلوتا حج جو پیغمبر اکرم کا حجت الوداع اور آخری حج ہے، اس کے جوں جوں مناسک طے ہو رہے ہیں اور حج اپنے اکمال اور اتمام کی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ حکم پروردگار ہوتا ہے اے حبیب اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، جب حج سے فارغ ہو چکے ہو تو اب نصب کیجئے، توجہ رہے، جب حج سے فارغ ہو چکے ہو تو اب نصب کیجئے۔ پیغمبر سمجھتے ہیں حکم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، تقاضا کیا ہے، مگر ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں وارے لہا یہ لوگ ان کا اسلام بہت تازہ ہے اور زمانہ کفر و جاہلیت بڑا پرانا، وہ جو ان کے آبا و اجداد کے ہاں سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں جب علی ابن ابی طالب کے لیے کچھ کہوں گا تو یہ ان کے لیے شاید ناگوار ہو۔ چنانچہ جب حضور سارا حج مکمل کرنے کے بعد واپس آئے ہیں تو قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا، اب آیت کا مزاج کچھ اور طرح سے ہے، اب نہ طٰہٰ ہے، نہ یاسین ہے، نہ یا ایھا المزمل ہے، نہ یا ایھا المدثر ہے، اب حکم ہوتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ حکم پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو ہماری رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں اللہ سے محمد و یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے اور اس میں ارشاد ہے یا ایھا رسول، یا حرف ندا ہے، رسول اس کا منادہ ہے، اور جو رسول کے اوپر الف لام لکھا ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ اس آیت میں رسول سے مراد عام رسول نہیں، اس آیت میں رسول سے مراد موسیٰ عیسیٰ اور داؤد و ہارون نہیں، بلکہ اس آیت میں رسول سے مراد کوئی خاص رسول ہے۔ اس لیے جب الف لام آ گیا تو پھر نکرہ نہ رہا، معرفہ ہو گیا، جب معرفہ ہو گیا تو پھر عام نہ رہا بلکہ خاص ہو گیا۔ تو اس آیت میں رسول سے مراد کون ہے؟ عزیزان گرامی، اس آیت میں رسول سے مراد وہ ہے جو نبیوں کا بھی رسول ہے، جو نبیوں کا بھی رسول ہے، اور میں بالکل اختصار سے اور یوں سمجھیے کہ متن موجز کے طور پہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس آیت میں رسول سے مراد وہ ہے جو پیغمبروں کے لیے بھی نبی اور رسول ہے، اور اس کے لیے ارشاد ہے قرآن مجید میں اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
यानी ये वो वक्त किस तरह भुला दिया जाए जब अल्लाह आदम से लेके ईसा तक 1.25 लाख नबियों से ये वादा ले रहा था। और इस आयत का ये 3रे पारे के आखिरी रुकों में है। इस आयत का नाम ही आयत मीसाक है। जब अल्लाह नबियों से वादा ले रहा था, ऐ नबियों जब तुम्हें किताब और हिकमत दे के भेजूं, फिर तुम्हारे पास मेरा वो खास रसूल आ जाए, या अय्यो हर रसूल वाला वो रसूल आ जाए, लतों में नुन्ना बही, उस पे ईमान लाना होगा, वाला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद करना होगी। और सब नबियों से कहा क्या तुम इकरार करते हो? कालू अकररना, फरमाया जब ये वादा हो गया कि हम इकरार करते हैं, फरमाया फशदू अना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह रहना, मैं भी तुम्हारे साथ इस मुआहदे का गवाह हूँ, इस मीसाक का गवाह हूँ। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, ये याद रखिएगा जो वादे से मुकर गया फिर खैर नहीं होगी, वो फासिकों के सब में खड़ा कर दिया जाएगा। वादे 2 ही हैं, आप कुरान मजीद पढ़ें, एक ईमान लाना होगा, दूसरा मदद करना होगी। अब आप बताइए जो ईमान लाए वो तो उम्मती कहलाता है, वो तो मुक्तदी कहलाता है, वो तो कौम का फर्द है, वो तो मुतीईन का फर्द है। और जिस पर ईमान लाया जाए वो मालिक की उम्मत होता है, वो आका होता है, वो नबी या इमाम होता है, जिस पर ईमान लाया जाए। अजीजान गिरामी अब आप सोचिए 1.25 लाख नबी आए, वो पैगंबर पे ईमान लाने के मुकल्लफ हैं, और जो ईमान लाए वो मुक्तदी होता है, वो उम्मती होता है। अब आप सोचिए जिस नबी के आदम से लेके ईसा तक 1.25 लाख मासूम नबी उम्मती हों, जिन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़वाए, मुर्दे जिंदा किए, मौजज़े दिखाए, किताबें और शरीयत और सहीफे लेके आए। किसी नबी ने तो ये कहा नहीं मैं मोहम्मद जैसा, मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ के मोहम्मद जैसा। नारे हाय तेरी, बहुत मेहरबानी, एक सलवात पढ़ ले नबियों को मालूम है हम उस जैसे नहीं हो सकते, इसलिए कि हम उम्मती हैं, वो सरदार उम्मत है, वो नबी है। अच्छा ईमान लाए, वो ईमान जो है वो तो दिल का यानी कल्बी अमल है, ईमान लाए आदम से लेके आखिरी पैगंबर तक। मगर मदद, अब सोच रहे हैं नबी कि हमें हुक्म दिया गया है मदद, ईमान ना लाए तो नबूवत बेकार, मदद ना करें तो भी फिस्क लाज़म। ईमान तो जाहिर है वो हमारे दिल का अमल है और मालूम है, हम बिल्कुल दिलो जान से उस पर ईमान लाए। मगर ये कि मदद किस तरह करें? आदम जब दुनिया से जा रहे थे सोचा पीरियड तमाम हो गया, मगर मदद करने का मौका नहीं मिला। नूह जब जा रहे थे उन्होंने भी सोचा, मदद करने का मौका नहीं मिला। आखिर नबियों ने खुद ही तय कर लिया तरीका मदद, और वो ये था कि हर नबी जाते जाते ये अपने वसी से कह के गया, आपको मालूम है ना एक वादा है, वो ये कि नबी पे ईमान भी लाना होगा, उसकी मदद भी करना होगी। मैं तो जा रहा हूं, अगर वो आने वाला नबी आए उस पे ईमान भी लाना और उसकी मदद भी करना। नूह अपने वसी को तलब करके यही वसीयत करते हैं, मैं जा रहा हूँ, एक आने वाला आएगा, उस पे ईमान भी लाना और उसकी मदद भी करना। और आप कुरान मजीद पढ़े, इब्राहिम जब बैतुल्लाह बना और संवार चुके, एक कोना पकड़ के बैतुल्लाह का कहते हैं रब्बाना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम, बारे इलाहा उस रसूल को भेज भी देना जिसकी इंतजार का हमें हुक्म दिया था। और हजरत मूसा ने अपनी किताब में जिक्र किया हजरत पैगंबर अकरम का, और ईसा ने तो कहा कि मैं बशारत देता हूं मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देता हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम उसका अहमद होगा। तो यहां तक पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, आदम से लेके ईसा तक 1.25 लाख नबियों ने मदद करने का तरीका जो खुद ही तय कर लिया, वो ये था कि आने वाले नबी का ऐलान करते रहें, उसका इश्तिहार करते रहें। अब अगरचे जमाना बहुत कुछ बदल चुका है और मजालिस का अंदाज भी बदल गया है, मगर आप देखते हैं कि इश्तिहार बाकायदा आ रहे हैं, फलां जगह पे मजलिस होगी, फलां जाकिर पढ़ेंगे, और बाकायदा बड़े रंगीन इश्तिहार आ रहे हैं। आप एक जाकिर और खतीब के लिए इश्तिहार देते हैं, फलां वक्त होगी, फलां जाकिर और खतीब पढ़ेगा। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह का सबसे प्यारा नबी आने वाला हो और अल्लाह उसका कोई इश्तिहार और ऐलान ही ना करे? ये मेरे ईमान की किताब का हवाला है। अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक 1.25 लाख मासूम नबी मोहम्मद के इश्तिहार बना के फैला।
पैगंबर के इश्तिहार बना के फैला दिए कि मेरे हबीब की आमद का ऐलान करते रहना। अजीजान गिरामी, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। अब वो चूंकि नबी वादा कर चुके थे, अब आखिरी नबी इस सिलसिले में तो हजरत ईसा थे। उन्होंने एक मरतबा कहा, ए पैगंबर, हमारे जिम्मे बहुत सारी ड्यूटी है, बुलाइए और किसी वक्त मदद ले लीजिए। सोचा अब हिजरत कर रहे हैं, अब शायद बुलाएंगे। जंगे बदर हुई, शायद अब बुला लें। ओद हुई, शायद अब बुला लें। खंदक हुई, शायद अब बुला लें। मगर हजरत ईसा को जब कई बार नहीं बुलाया गया और वो इस इंतजार में है कि कब बुलाते हैं, हम जाएंगे। एक मरतबा खुद ही कहा, कब बुलाएंगे, कब याद फरमाएंगे, ताकि हम आपकी मदद भी करें और सबकी तरफ से ईमान भी लाएं। हुक्म होता ईसा, चुप करके अर्शे चहारों पे बैठे रहो। अगर तुझे बुला के ये सारी जिम्मेदारी तुझसे अदा करवा लूं तो बाकी सारी दुनिया समझेगी कि ये नबी तमाम नबियों से अफजल है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं ही सारे नबियों से अफजल नहीं हूं। मेरी नस्ल से 12वां मादी भी नबियों से अफजल है। जब तक वो ज़ुहूर न करे उस वक्त तक चुप करके बैठे रहो। जब वो ज़ुहूर करेगा आके अकामत भी करना पड़ना और उनके पीछे इक्तिदा भी करना, मदद भी हो जाएगी सबकी नबी। एक सलवात पढ़ लें। जो है ना आप हज़रात की बड़ी तवज्जो रहे। चुनाचे नबियों ने अपने उस वादे के मुताबिक मदद की। मगर कुरान मजीद में एक इरशाद होता है और वो ये है, इस अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका। वो वक्त किस तरह भुला दिया जाए जब हमने नबियों से वादा लिया था। व मिनका, ऐ हबीब तुझसे भी वादा लिया था। नबियों से तो ये वादा लिया था कि पैगंबर की आमद का ऐलान करते रहना। पैगंबर के बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम की आयत उतर चुकी। अब तो कोई नबी आ नहीं सकता। ला नबी आबादी का ऐलान खुद फरमा चुके, अब कोई नबी नहीं आ सकता। मगर पैगंबर से किस बात का वादा? तफसीर फतहुल कदीर में लिखा है, सूरह माइदा की तफसीर में लिखा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, कुन्ना नकरा वाला आद रसूलुल्लाह या अय्युहा रसूल बल्लिग इन्न अलियन मौलल मोमिनीन। अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक 1.25 लाख नबियों से ये वादा लिया था कि ऐ नबियों मेरे रसूल की रिसालत का ऐलान करना। और पैगंबर से ये वादा था, ऐ हबीब तू अली की विलायत का ऐलान करना। और इल्लम तफ़अल, यानी ये शायरी जाकरी नहीं है। इल्लम तफ़अल, अगर तूने ये नहीं किया, फमा बल्लगता रिसालतहू, उसकी रिसालत का कोई काम सर अंजाम न दिया। लगता है काम की अहमियत है कि अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। आखिरी हज करके पैगंबर पलट रहे थे, जब गदीर का मकाम आया, हुक्म होता है इल्लम तफ़अल, अगर नहीं किया तो कुछ न किया। कहा जो गुजर गए हैं इन्हें वापस बुलाओ। वो तो करीब ही थे, जल्दी जल्दी बुला दिए गए। जो आ रहे थे उनका इंतजार किया गया और उन्हें बुलाया गया। आप जानते हैं जब बुलाया जाता है किसी को तो कुछ तरीके हैं बुलाने के। आवाज दी जाती है, भाई तशरीफ ले आइए, और अगर आप समझें कि वो वहां तक आवाज न पहुंचेगी फिर लोग हाथों से इशारा करते हैं। अगर आप समझें हाथ भी वहां तक दिखाई न देंगे फिर कपड़े से इशारा किया जाता है। आप पढ़ें किताबें, पैगंबर ने फरमाया सलमान उन्हें बुलाओ, आए खैरिल अमल की तरफ। मुंह से हजरत सलमान फारसी ने कहा हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल। अपने हाथों से भी इशारा किया और अपनी अबा उतारी और वो भी लहरा लहरा के कहा आइए खैरिल अमल की तरफ। अब जो लोग पीछे रह गए थे उन्होंने कहा सलमान आप भी अजीब हैं, दोपहर का वक्त है, आप ना आफ्ताब निस्फ़ुन नहार पे मौजूद है, सूरज की तमाज़त और गर्मी देख के नहरे अलकमा के होंठ खुश्क पड़ रहे हैं और इस जमीन का चप्पा चप्पा जो है वो तांबे की तरह पिघल रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए पैर रख देते हैं तो छाले आने लगते हैं। तुम आ जाओ क़यामत आ रही है, बस आ ही रहे हैं। पैगंबर अकरम की खिदमत में हाजिर होकर सलमान कहता है या रसूल अल्लाह, मैं उन्हें बुलाता हूँ खैरिल अमल की तरफ, वो वहां खड़े खड़े मेरे ऊपर बरम हो रहे हैं कि कोई क़यामत आ रही है, आ रहे हैं, आ जाते हैं। पैगंबर फरमाते हैं सलमान जाओ जाके उनसे कहो आज मैदान गदीर में इस तरह आओ जिस तरह खैबर से जाते थे। एक सलवात पढ़ लें। चुनाचे जो गुजर गए थे वो तो आ गए, जिनका इंतजार था वो भी पहुंच गए। पालान हाय शुतर का मिंबर बनाने को हुक्म दिया।
अब मेरे सामने पढ़े लिखे रात तशरीफ फरमाया, आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है। पैगंबर अकरम ने इससे पहले कभी पालान हाय शुतर का मेंबर नहीं बनवाया। सबसे पहले जब मस्जिद नबी में खुतबा देते थे, एक तना खजूर का टेढ़ा मेढ़ा सूखी हुई एक थी तना, उसके साथ खड़े होकर हुजूर खुतबा देते थे। और हजरत अब्बास जो रसूलुल्लाह के चचा, इनका गुलाम जो मिस्त्री था, उसने कहा मैं उनके लिए मेंबर बनाता हूँ। उसने एक जीना और 3 सीढ़ियों वाला मेंबर बना के दिया, फिर उस मेंबर पे बैठ के हुजूर खुतबा देते थे। और मैं ज्यादा तफसीलात में ना आपको लेके जाऊं, कुरान मजीद में तो यहाँ तक मिलता है कि हजरत सुलेमान पैगंबर ने बिल्कीस का तख्त चाहा था कि आ जाए, आसफ बिन बरखिया ने आंख झपकने से पहले वो तख्त हाजिर कर दिया था। और जब पूछा तेरा तख्त कैसा है, कान्ना होगा, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। कहा ऐसा नहीं है। वो पुकार उठी, कान्ना होगा, ये तो मेरे तख्त जैसा ही है। हाँ वो तेरे जैसे ही नहीं है, वही है। एक सलमान जो है ना, तो उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं हजरत सुलेमान पैगंबर के, जो आंख झपकने से पहले तख्त ले आए। पैगंबर अकरम के पास भी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जो डूबे हुए सूरज को भी पलटा लें। वो मदीने से मंगवा दिया होता, मगर नहीं, ना मदीने से मंगवाया, ना किसी खजूर के तने के साथ खड़े होकर खुतबा दिया, पालान हाय शुतर का मेंबर बनाया। इससे पहले हमने जिन बुजुर्ग उलमा से सुना, बहुत हम महजूज हुए और उनके लिए दुआएं भी करते हैं। किसी ने ये कहा कि जिंदगी का अहम तरीन ऐलान था जो पैगंबर करने जा रहे थे, चाह के खास तरीन मेंबर हो कि किसी वक्त भी भूलने ना पाए। अरब शरीफ का मजमा है, ये अरब शरीफ के लोग हैं, ये ऊंटों से इनका कारोबार है, पालानों का मेंबर बनाते हैं। जब सुबह ये पालाने ऊंटों पे रखने लगेंगे तो मन कुन तो मौला याद आएगा, जब शाम को पालाने खोलने लगेंगे तो मन कुन तो मौला याद आएगा। हमारी रूहें उनके लिए दुआएं करती हैं। मगर मैं जब इस मुल्क में आया, अब तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मगर जब आपके इमाम बारगाहों में मजलिसें होती थी, आप हाल किराए के करते थे और मजलिसें होती थी, और बड़े बड़े सेंटरों में जब मजलिसें होती थी, वहां होता ये था कि लोग दूर दूर से जमा होते और बड़ा जमे गफीर और बहुत बड़ा मजमा होता था। वहां मैं ये पढ़ा करता था कि आप जितने हजरात आए हैं, आप पैदल चल के नहीं आए, आप अपनी अपनी कारों से आए हैं। आप मेरी मजलिस सुन रहे हैं, अब अगर किसी को ना पसंद हो वो चला भी जाए, मैं उसे नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अपनी गाड़ियों की चाबियां यहां रख दीजिए, जब मेरी तकरीर खत्म होगी तो आप लेके चले जाना। अब मेरी मजलिस चाहे आपको ना भी पसंद हो, आप जा नहीं सकते, इसलिए कि गाड़ी की चाबी मैंने रखवा ली है। अजीजान गिरामी, पैगंबर ने भी पालान हाय शुतर का मिंबर, ये मैंने अर्ज किया सबसे पहले, पालान हाय शुतर का मिंबर इसलिए पैगंबर ने बनवाया। पैगंबर उन्हें ओद से जानते हैं, खैबर से जानते हैं, खंदक से जानते हैं। कल जाके किसी से पूछेंगे, वो कहेंगे जी अल्लाह जाने, हमें तो कुछ सुना ही नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं। पैगंबर फरमाते हैं सब के पालाने काबू कर लो, जब तक एक एक बखन बखन न कह ले, न पालाने मिलेंगे न भागने का मौका हो। सलवात पढ़ रहे हैं। जरूर उस मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, फसीह व बलीग खुतबा के बाद अपनी सारी मेहनत याद दिलाई कि तुम लोग बुत परस्त थे, तुम्हें हक परस्ती बताई, तुम जहालत की अथाह गहराइयों पे थे, तुम्हें इल्म और बाब मदीनतुल इल्म से रूशनास कराया, तुम जहन्नम की तरफ कदम कदम बढ़ रहे थे, तुम्हें जन्नत की तरफ रहनुमाई की। तुम क्या थे और क्या से तुम्हें कहां पहुंचा दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ जो कारवां लेके और तबलीगात दीन लेके यहाँ तक पहुंचा हूं, इसमें कोई गड़बड़ ना होने पाए, इसमें कोई आमेजिश और मिलावट ना होने पाए। ये एज इट इज इसी तरह ये कारवां रवां दवां रहे। और मैं ये वादा करता हूं, अगर तुमने उसमें कोई खलल ना किया तो मैं तुम्हें ऐसा रहनुमा दे के जाऊंगा जो सीधा कौसर के किनारे।
ऐसा रहनुमा दे के जाऊंगा जो सीधा कौसर के किनारे तुम्हें पहुंचा दे, क्या तुम ये पसंद करते हो? ऐसा रहनुमा दे के जाऊं जो सीधा कौसर के किनारे तुम्हें पहुंचा दे। सब लोगों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। अब ये है कि लोगों ने चूंकि कुछ आबाब और कुछ लोगों के दिलों में कुछ और चीजें होती हैं। अजीजान गिरामी, पाक पैगंबर ने उन सब शुकूक का इजाला कर दिया। कहा सबसे पहले मुझे ये बताओ, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे औला नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी जानों की निस्बत भी तुमसे ज्यादा हुक्म नहीं रखता हूँ? क्या मैं तुम पे तुम्हारे अपनी जात से ज्यादा इख्तियारात नहीं रखता हूँ? क्या तुमने अपने आप को मेरे सामने तस्लीम नहीं कर रखा है? मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? सब ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह। जब सब ने कहा ना या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला हैं, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह हो मौला, या अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मेरा मौला है। वह आना मौला मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला हूँ। अली का हाथ पकड़ा और बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली इब्ने अबी तालिब मौला है। अब चूंकि कुछ लोगों की नीयतें और इरादे ही ऐसे थे कि पैगंबर को आंखें नूटने दीजिए, पैगंबर को आंखें बंद करने दीजिए, हमने आले पैगंबर को तो सुख का सांस भी नहीं लेने देना। ये कुछ लोग तय किए बैठे थे, इन पे तो वो यानी इनके लिए तो जीना दूभर कर दिया जाएगा। और अजीजान गिरामी बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की, मगर पैगंबर इन सारी चीजों का ताकि हुज्जत तमाम हो जाए, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं? जब सब ने कहा हुजूर आप हमारे मौला हैं, फरमाया जिसका मैं मौला हूँ। पैगंबर ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अली सारी दुनिया के मौला है, अली सिर्फ उसके मौला है जिसके नबी मौला है। और फरमाया अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनों का मौला हूँ, और अली जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। हमारी रूहें भी करीब ही बैठी हुई थी। वो पैगंबर जिसने हमें सारा दीन दिया, जब वो कह रहा था अल्लाह मौलाई, हमारी रूहें बेसाख्ता कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कहा आना मौलल मोमिनीन, हमने पुकार के कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कहा मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला अलीयुन वली। हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला अलीयुन वलीउल्लाह। अजीजान गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह दीन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दीन है, मगर कामिल तब होता है जब अलीयुन वलीउल्लाह साथ मिलेगा। पैगंबर फरमा रहे थे जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। उसी वक्त जिब्राइल अमीन आए और इरशाद होता है, अल्लाह फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ पैगंबर, तूने अली की विलायत का ऐलान कर दिया, हमने तेरा दीन ही मुकम्मल कर दिया। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अगर दामने वक्त में गुंजाइश हो और आप मुझे अलाउ करें तो मैं अर्ज करूँ आपकी खिदमत में। बड़ी तवज्जो है। लोगों ने कहा जी मौला के ये माना ही नहीं है जो अहले तशरीह लेते हैं, यानी खुदा गवाह है बड़ी इंतहाई सादगी के साथ अगर पैगंबर ने यही लफ्ज किसी और के लिए कहे होते, कोई मानो में इधर उधर ना जाता, कोई माने ना कुरेदता, कोई हर लफ्ज अपने वजह के एतबार से आम है, मौरद और इस्तेमाल की वजह से खास होता है। पैगंबर ने तो पहले बताया अल्लाह मौलाई, तो क्या पैगंबर ये कह रहे अल्लाह मेरा दोस्त है? आना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का दोस्त हूँ, जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली भी दोस्त हैं। अब लोगों को और तो कुछ न मिला, उन्होंने कहा कोई यमन के लोग अली से नाराज हो गए थे। पैगंबर ने यमन वालों, यमन के कितने लोग थे और क्या उनकी नाराजगी थी अली के साथ कि सारे 1.5 लाख के मजमे को जो गए थे बुलाए गए, 3 दिन वहां ठहराए गए और मिंबर का ऐलान और इंतजाम किया गया। ये छोटी सी बात बताने के लिए कि अली के साथ राजी हो जाओ। अब मैं पूछता हूँ, मिशकात शरीफ में आया है, यही पैगंबर ने फरमाया मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब छोड़ के जाता हूँ, एक अली छोड़ के जाता हूँ। अली के साथ तो यमन वाले नाराज थे, कुरान के साथ कौन नाराज था? सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले। ये सब बहाने हैं,
یہ سب وہ بہانے ہیں جن کا کوئی ویلیو اور کوئی مقام نہیں اور کوئی ان کے ہاں جان بھی نہیں ہے، بے جان سے بہانے ہیں۔ کہا یہ ولی کے معنی دوست ہیں، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں بھی پوچھ لوں، ولی کے تو جتنے بھی معنی ہوں گے، بخن بخن کے کتنے معنی، بخن بخن کے کتنے معنی ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ جتنے بھی یہ تگدو کریں گے، علی ابن ابی طالب کی خلافت بالکل روز روشن کی طرح ہے، اس لیے کہ پیغمبر کو حکم ہوتا ہے لم تفعل، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، جب خطبہ دے چکے، اعلان کر چکے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ابن کثیر کو پڑھیے، پاک امیر المومنین سے روایت ہے، اور مسند ابو داؤد طیالسی کے صفحہ نمبر 23 پہ لکھا ہے، جناب امیر المومنین خود فرماتے ہیں، ابن کثیر میں آیا پیغمبر نے حکم دیا سلمان حاضر ہوئے، میرا وہ تبرکات والا صندوق حاضر کرو۔ اس نے وہ پیغمبر کا تبرکات والا صندوق کھولا، پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر نے ایک امامہ نکال کے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور علی کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا۔ جب امامہ باندھ رہے تھے اور باقی سارا امامہ اس طرح بنتا ہے، یعنی دائیں سے بائیں جاتا ہے، اور آخری پیج جو ہے جو تات الحنک ہوتا ہے وہ اکمال و اتمام امامہ کے لیے یہاں سے اس طرف آتا ہے۔ جب وہ آخری پیچ واپس لے کے آ رہے تھے، اوپر سے آواز آ رہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر تو نے علی کے سر پہ امامہ تمام کر دیا، ہم نے تیرا دین تمام کر دیا۔ نعرے حیدری، بہت مہربانی، آپ کی توجہات کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، توفیقات میں آپ کی اضافہ کرے۔ اے پیغمبر تو نے علی کے سر پہ امامہ تمام کر دیا، ہم نے تیرے دین کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اب میں ایک چیز اور عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، دل چاہتا ہے کہ بات تشنا نہ رہے۔ مولا کے کیا معنی ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں آیا، ارشاد ہوتا ہے ما من مومن الا وانا اولى الناس به، کوئی بھی مومن ایسا نہیں مگر میں ہر مومن کا مولا۔ اب اس کو آپ پڑھیے، میں ہر مومن کا مولا ہوں، اور جب تک جنگ خیبر نہیں ہوئی تھی، اگر کوئی مومن مر جاتا تھا، حضور کو اطلاع ملتی حضور فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا، پہلا سوال جو حضور فرماتے وہ یہ تھا کہ اس کے ذمہ کو قرضہ تو نہیں؟ یعنی میں یہ مسئلہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو مفت سنا رہا ہوں، اور وہ اس طرح کے قرضے کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی مومن اگر قرضے کا تقاضا کرے تو اسے مایوس نہ لوٹاؤ، اسے ضرور قرضہ دے دو، اور یہ خوف مت رکھاؤ کہ یہ واپس نہیں، اس لیے کہ مومن کے پاس آیا تو اس نے مطالبہ کیا تو اسے قرضہ دیجئے، لیکن قرضہ لینے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ مرنے سے پہلے قرضہ دے کے مرے، اس لیے کہ پیغمبر فرماتے تھے اس کے ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں۔ اگر کہا جاتا کہ حضور یہ تو مقروض ہے، قرضے سے مرا ہے، تو حضور فرماتے یا اس کا قرضہ ادا کرو یا جاؤ خود ہی اس کا جنازہ پڑھو اور جا کے اس کو دفن کر دو۔ یعنی آپ سمجھ گئے نا، جتنا اندازہ ہے اس کا قرضہ ادا کرو اور یا پھر اس کو خود ہی جا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دو۔ مگر جب جنگ خیبر فتح ہو گئی، جسے قرآن نے فتح مبین کہا، اور غنائم کثیرہ جس میں ان کو ملے، جبکہ مدینے کے بچے بھی کوئن کے ساتھ گلیوں میں کھیل رہے تھے اور کنتار میں باندھ کے لایا گیا تھا مال خیبر کے میدان سے، چنانچہ جناب خیبر کی فتح کے بعد ارشاد ہوتا ہے ما من مومن الا وانا اولى الناس به، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے مگر میں اس کا مولا ہوں۔ ام مات و ترک دینا، اگر قرضے سے مرا ہے فلیاتنی، قرضے والا میرے پاس آئے، اگر قرضے سے مرا ہے قرضہ میرے پاس آئے اور میں اس کے قرضے دوں گا۔ وَإِن تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عُصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا، اگر وہ مال چھوڑ کے مرا ہے، یہ صحیح بخاری کے 705 صفحے سے پڑھ رہا ہوں، دوسری جلد کے، ارشاد ہوتا ہے اگر مال چھوڑ کے مرا ہے، مال اس کے وارثوں کو دیا جائے، اس کی بیواؤں کے خرچے میں دوں گا، یتیموں کی پرورش میں کروں گا، بیواؤں کے خرچے میں دوں گا، لیکن اگر مال چھوڑ کے مرا ہے، مال وارث لے لیں، یا رسول اللہ قرضے آپ دیں گے، یتیموں کی پرورش آپ کریں گے، بیواؤں کے خرچے آپ دیں گے، تو مال بھی اس کا ترکہ بھی آپ لے لیں۔ فرمایا نہیں، ترکہ اور بیواؤں اور یتیموں کو دے دیجئے، قرضے میں دوں گا، پرورش میں کروں گا، مگر کیوں؟ میں مولا جو ہوں،
मैं मौला जो हूँ। अभी मौला का माना समझ नहीं आया। सही बुखारी किताब तफसीर दूसरी जिल्द 643 सफा मतबू आसाउल मताबे देली लिखा है अल वलायत व मफ्तूअत मसदरुल वलाय फहिय रबूबियत व इज़ा कुसरतिल वाव फहिय इमारा। सही बुखारी में आया कि वली वलायत ये या तो वाव की जबर से है या वाव की जेर से है। अगर वाव की जबर से हो इसका माना रब्बुल आलमीन के हैं, अगर वाव की जेर से हो इसके माना अमीरुल मोमिनीन के हैं। किताब तफसीर दूसरी जिल्द 643 सफा। सही बुखारी तो कहती है कि वली और विलायत के दो ही माना हैं, मौला के दो ही माना हैं। या अली को रब मान के नुसैरी हो जाओ या अमीरुल मोमिनीन मान के शिया हो जाओ। नारे हैदरी। एक सलवात और पढ़ लेंगे। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। देखे मैं आपकी खिदमत में एक चीज अर्ज करूं, बहुत वक्त हो गया, एक सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से। बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई और इरशाद हुआ कि मैं अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनों का मौला हूँ और जिसका मैं मौला हूँ उसके अली इब्न अबी तालिब मौला है। अब जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अतीउल्लाह का जवाब है या उसकी इताअत का ऐलान है। व अतीउर रसूला, रसूल की इताअत करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका ऐलान है और उसका इजहार है। व उलिल अम्र मिनकुम, और मौला की भी इताअत करो। अली वलीउल्लाह, बड़ी तवज्जो रहे, मैं एक जुमला पढ़ गया था और उसको थोड़ा आज आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। वो ये कि जिस दिन पैगंबर ने कहा था ना कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, सिर्फ जिसने इतना कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, जिस दिन हुजूर ने अपने मक्के में ये ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, इन बुतों को छोड़ो। अगर कोई शख्स बुतों को छोड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह कह के उस वक्त मर जाता, ये पैगंबर के वादे के मुताबिक वो फलाह का मुस्तहिक है या नहीं, वो जन्नत का मुस्तहिक है या नहीं। अब जब उसके बाद पैगंबर ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु शिद्दाउ अलल कुफ़ार, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब मुसलमान ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज़ान ग्रामी बड़ी तवज्जो रहे, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक बिल्कुल मुसलमान पढ़ता रहा, लेकिन अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पे रुकना है तो फिर गदीर से पहले मरना पड़ेगा, और अगर गदीर के बाद भी कुछ जीने का प्रोग्राम है तो अली वलीउल्लाह पढ़ना। अगर गदीर के बाद, अब कहते हैं जी आप ऐसा करें हमें कुरान से, ये बड़ा पुराना इनका, कोई चीज भी हो कुरान से दिखाइए, कुरान से, हमें अली वलीउल्लाह कुरान से दिखाइए। अब ये पूछते चले हमेशा, हालांकि जो चीज नहीं भी पूछने की होती वो भी हम ही से कहते थे, और हम बेचारे सदियों से क्योंकि थोड़े थे, ये फ्रेंड और ये फैमिली की छोटी सी जमात ये हमेशा इनके मरगूब रही और इनके रोग जी हम दिखाएंगे, बताएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, यही हमसे पूछते रहे। अच्छा मैं आपको मिसाल अर्ज करता हूँ, ये जब कहते हैं जी कुरान में हाथ खोल के पढ़ना नमाज दिखाओ, तो बंदा पूछे कुरान में तो हाथ बांध के पढ़ने का सबूत होना चाहिए कि बांधो तो कहाँ बांधो, कैसे बांधो, जेरे नाप बांधो, बालाए नाप बांधो, सीने पे बांधो, कौन सा हाथ नीचे हो, कौन सा हाथ ऊपर हो, रकू में छोड़ दो, सजदे में छोड़ दो, सिर्फ क्या, ये चीजें तो कुरान हमें चाहिए हम आपसे पूछें, मगर ये है ना चोरी के साथ सीना जोरी, आप हाथ खोल के नमाज। इसी तरह कहते हैं जी अली वलीउल्लाह कुरान में बताओ। अब अगर हम भी ये जुर्रत कहें कि ये आज़ान रोजाना कितनी मरतबा पढ़ी जाती है, तवज्जो रहे मेरे साथ साथ आना, आज़ान रोजाना कितनी मरतबा पढ़ी जाती है? 5 मरतबा रोजाना मुसलमान आज़ान पढ़ते हैं, और जुमे के दिन गिन लेना 6 मरतबा पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए जुमे के दिन उसके कान में भी पढ़ना पड़ती है, 7 मरतबा पढ़ते हैं। वो मुल्ला और कारी इनाम के लायक है जो सारे कुरान में अजान दिखा दे। कहते हैं जी कुरान में अजान तो नहीं है, रसूलुल्लाह ने
बताई। अच्छा चलिए रसूलुल्लाह ने बताई सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका किस पारे में लिखा है, किस रुकू में लिखा है, किस सूरत में लिखा है। कहते हैं ये भी रसूल ने बता दिया। अच्छा चलिए ये रसूल ने बता दिया अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु व तय्यबातु ये किस रुकू में लिखा है, किस पारे में लिखा है, ये भी रसूल ने बता दिया। 6 कलमे कहाँ लिखे हैं, क्या ये भी रसूल ने बता दी। मुर्दा गैरों का दुआएं अपने घर वालों के लिए ये किस रुकू में लिखा है। 11वीं 13वीं के खत्म ये किस रुकू में लिखे हैं। पंजाबी में लिखा तलाक 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 से तलाक ये किस रुकू में लिखा है, ये भी रसूल ने बता दिया। तुम्हें इतना लंबा दीन दे गया रसूल, हमें कुछ ना हुआ। अगर हमें कतरा अली वलीउल्लाह दे गया तकलीफ किसका। सलवात भी पढ़ ले। दस्तारबंदी हुई, विलायत का ऐलान हुआ, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। बस हर यानी बहुत सारे जावियों से अगर देखा जाए तो ये जो आज़ादारी इस वक्त हम कर रहे हैं, अल्लाह इस वबा को उस दुनिया से दूर करे और इंसानियत को इससे निजात दे और हम उसी तरह इमाम बारगाहों में जाके आज़ादारी करें जिस तरह हम करते चले आ रहे हैं। मगर बहरहाल हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ तो चीज होती है। कम से कम इस कोरोना ने 2 चीजें तो समझाई, एक पाकीज़गी के लिए, तहारत के लिए, सफाई के लिए ताकीद की, और दूसरा डिसिप्लिन। तो जो है ना आप सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। मगर ये सब के बावजूद जो मैं कमी महसूस करता हूँ, और मैं नहीं हर मिंबर पे आने वाला और मजमे में बैठने वाला भी महसूस करता है, जब हम अशरा मुहर्रम पढ़ रहे होते हैं, यकीन जानिए जब भी बाब फजाइल से मसाइब की तरफ पलटते हैं तो ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही एक जाकिर कहता है ना आज 6 मुहर्रम की रात है, मजमा हजारों की तादाद में ना भी हो, सैकड़ों ही हो, मगर रोने की आवाज आने लग जाती है, इसलिए कि उन्होंने मुहर्रम की छठी याद दिलाई। आज 7वीं मुहर्रम है, मजमे में से रोने की आवाजें बुलंद होने लगती हैं। अजीजान ग्रामी, आज मुहर्रम की वो तारीख आ गई है, आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक जिसमें आप शबी पैगंबर का मातम करते हैं, ये बड़ी मुश्किल बात है। अजीजान ग्रामी, हजरत अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत खूबसूरत बेटे थे। ये खूबसूरत और वजी का लफ्ज बहुत थोड़ा है। मुझे रब्बे काबा की कसम, मैंने अहले बैत के अकवाल में से सुना, वो कहते हैं ऐ माबूद, जब हम तेरे रसूल की गुफ्तार रफ्तार और तस्वीर की ज़ियारत के मुश्ताक होते थे, हम इस नौजवान की तरफ देखते। रिवायतों में मिलता है इमाम हसन आदि तस्वीर पैगंबर थी, अल हसनो निस्फ शबीयती और हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मगर अली अकबर आज फरके मुबारक तापा मुबारक, हजरत अली अकबर अपनी पेशानी से लेके कदम के नाखूनों तक, पैर के अंगूठे के नाखूनों तक शबीए पैगंबर थे। चलते थे तो पैगंबर की तरह, बोलते थे तो पैगंबर की तरह। अब जरा अंदाजा करके बताइए, जिस माँ ने 18 साल तक वो बच्चा परवरिश किया हो, जिस फूफी ने इस लिहाज से कि कहीं नजरे बद न लग जाए बुरके ने 18 साल उसकी परवरिश की हो, अगर वही बच्चा बाप के सामने आ जाए और आके कहे बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, जिगर पे हाथ रख के अल्लाह के लिए मुझे बताइए, वो बाप बेटे को देख के क्या सोचता होगा, क्या जवाब देता होगा। मगर मैंने मक्तल की किताबों में ये देखा, जब मेरे मौला के सारे जानसार खत्म हो गए, सब साथी खत्म हो गए, और अली अकबर के लिए ये मिलता है सबसे पहले जहाद की इजाजत अली अकबर को मिली थी। अभी कोई भी जानसारों में भी ना गया था, मगर जब इमाम ने कहा था तकद्दुम जा बुरैया अली अकबर, बिस्मिल्लाह बेटे अकबर, उमर इब्न साद ने यहाँ तीर फेंक दिया, अब जाओ जाके लड़ाई करो। चारों तरफ से इमाम के जानसार खड़े हो गए, मौला हम मौजूद हों और तस्वीरें पैगंबर जाए, हम मौजूद हों और अली अकबर जाए। बस अजीजों, सुबह से लेके दोपहर तक जानसार सारे खत्म हो गए। दोपहर के बाद जब अजीजों की बारी आई, अब वो भी वक्त आया, मेरा इमाम
इमाम इस तरह बैठे हैं जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। अपने ऊपर एक साया देखा, साये की तरफ जब चेहरा बुलंद किया, बाप नाना की तस्वीर सामने आ गई। बेटा अकबर क्यों आए हो? कहा बाबा आप समझ गए होंगे, मैं मौत की इजाजत लेने के लिए आया हूँ, आप सुनेंगे, जिगर को थाम लीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं बेटे अली अकबर तूने बड़ी आसानी से ये बात कर दी, अगर तू हुसैन होता और तेरा भी कोई अकबर जैसा बेटा होता, वो आके तू इसे मौत की इजाजत मांगता, मैं देखता कैसे मौत की तरफ जवानों को भेजा जाता है। बेटा मगर अब क्या किया जाए, तुझे तो मैं अगर इजाजत दे भी दूंगा, तेरी फूफी किस तरह इजाजत देगी, तेरी माँ किस तरह इजाजत देगी। बाबा मैं कोशिश करता हूँ मेरी माँ भी मुझे इजाजत दे दे, मेरी फूफी भी इजाजत दे दे। मेरे इमाम ने जब ये सोचा, कहा बेटे अकबर मेरी तरफ आओ। अकबर इमाम की तरफ गए। इमाम हुसैन ने अली अकबर के सर पे अमामा बांधना शुरू किया। अब जिगर पे हाथ रख के ये जुमले मसाहब के सुनिए। इमाम अमामा भी बांध रहे हैं और साथ साथ पढ़ रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजूइ वनक्सिम मिनल अमवालि वलअनफुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारा अमामा इमाम ने इस तरह बांधा और आखिरी तातुल हनक वापस नहीं लाए, बल्कि शहजादे की गर्दन के नीचे अजीजो जनाबे फिजा की नजर पड़ी और चीखती भी खैमे में चली गई। फिजा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? मैं देख रही हूँ हुसैन अकबर को कफन पहना, हुसैन अली अकबर को कफन पहना रहे हैं। अजीजो अली अकबर इस अंदाज से गए और जात कहते हैं फूफी मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने बाबा पे अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। लैला के कमरे में हुजरे में गए और जाके अम्मा का सलाम किया। पहली बात जो की वो ये थी, अम्मा 18 साल एज हो गई मगर कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज अगर कुछ मांगूंगा तो दोगी। अम्मा कहती है बेटे मैं जानती हूँ क्या मांगोगे, मगर मेरा दिल चाहता है अपने मुंह से मांगो ताकि मैं देती हुई भी सर फख्र से बुलंद करूं। मैं जानती हूँ बेटा अगर मैं तुझे रोकूंगी कयामत के दिन ज़हरा का सामना न कर पाऊंगी। ऐ लैला मेरा बेटा शहीद हो गया और तूने अपना बेटा बचाए रखा, बेटे इजाजत है मगर मांगो क्या? कहा अम्मा मैं मौत की इजाजत लेने आया हूँ। अजीजो मक्तल वाला लिखता है अकबर जब खैमे से निकले थे ना, कई मर्तबा दरे खैमा का पर्दा गिरता था, कई मर्तबा उठता था। जब दरे खैमा पे पर्दा गिरता बीबियां अली अकबर के दामन से लिपट जाती और कहती पलट के दिखाओ तस्वीर पैगंबर, जरा रुक जाओ शबीए पैगंबर। कोई कहती मेरी 18 साल की कमाई, कोई कहती मेरी मेहनत। अजीजो ये हो रही थी रुखसत कि एक बिस्तर पर से आवाज आई, वो किसकी आवाज है मगर इंतहाई धीमी सी आवाज है, वो अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की आवाज है। आवाज दे कहते हैं भैया हमसे भी रुखसत हो लो, हमसे भी इजाजत ले लो, हमसे भी आखिरी विदा कर लो, हमसे भी आखिरी मुलाकात कर लो। अजीजो अली अकबर भाई से भी रुखसत हुए, मैदान की तरफ जाने लगे। इमाम ने अली अकबर को घोड़े पे सवार करने के लिए रकाब में हाथ रखा। अली अकबर रो कहते हैं बाबा आप बाप हैं और इमाम हैं, आप मेरे घोड़े की रकाब में हाथ न रखें। सुनेंगे आप? मेरे इमाम फरमाते हैं बेटा मैं अकबर समझ के नहीं सवार करा रहा, मैं शबीए पैगंबर समझ के तेरे एजाज बजा ला रहा हूँ। अजीजो अली अकबर सवार हुए, अभी चंद कदम गया होगा अली अकबर का घोड़ा, अली अकबर ने कुछ आवाज सुनी पीछे। वो आवाज क्या थी? हाय अकबर, हाय मेरे लाल, हाय मेरे शहजादे, हाय मेरे शबीए पैगंबर। जब अकबर ने आवाज पहचान ली बाबा अकबर 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 कर रहा है, अपने घोड़े को रोक लिया। कहा बाबा पहले तो खुद इजाजत दी और अब तबीयत बर्दाश्त नहीं करती। कहा नहीं बेटे तेरे भेजे बगैर गुजारा भी नहीं, तुझे भेजना भी पड़ेगा, मगर मैं इसलिए रोक रहा हूँ। तस्वीर पैगंबर जब तक मैदान में नहीं पहुंच जाते मुड़ मुड़ के तस्वीरें मोहम्मद ज़ियारत कराते जाओ। अकबर घोड़े को मैदान की तरफ चलाते हैं और मुड़ मुड़ के अपने बाबा की तरफ देखते हैं।
अजीजो बस बिल्कुल इख्तिसार करूं, अली अकबर ने जंग शुरू की, शहजादे ने जंग शुरू की। ये हाशमी जवान 18 साल की उम्र, अली इब्ने अबी तालिब का पोता, हुसैन का बेटा अली अकबर जब लड़ाई लड़ रहा था, जिस तरफ हमले के लिए बढ़ता, इमाम उठ के उसी तरफ देखते थे। जिधर अकबर हमला करता हुआ जाता, इमाम उड़ के उस तरफ देखते, अकबर इस तरफ हमला करता, इमाम उस तरफ बढ़ते हुए देखते। एक शख्स ने आके कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, आप अली अकबर की लड़ाई देख रहे हैं, आप अली अकबर की जंग देख रहे हैं, मेरा कलेजा भी फटा जा रहा है। सुनने वालों, मेरे इमाम कहते हैं, नहीं हो सवाल करने वाले, अली अकबर की जंग देखने का मजा तब था 3 दिन का भूखा प्यासा ना होता। अली अकबर की जंग देखने का मजा तब था फूफियों और माओ का खैमा सामने ना होता। अली अकबर की जंग देखने का मजा था तब था सकीना और कुबरा जैसी बहनें मैं खैमे में छोड़ के ना आया होता, बीमार भाई को बिस्तर पे छोड़ के ना आया होता। अकबर की जंग देखने का मजा था। तो फिर मौला आप क्या देख रहे हैं? मौला ने जो जवाब दिया वो सुनिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, सवाल करने वाले, मेरे नाना रहमतुल्लिल आलमीन थे, उन्होंने कभी तलवार न चलाई थी। मैं अकबर को देख रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ, अगर मोहम्मद तलवार चलाते अगर पैगंबर तलवार चलाते तो ऐसे ही चलाते जिस तरह मेरा बेटा तलवार चला रहा है। अब जिगर को थाम लीजिए। अली अकबर पे नजर है इमाम हुसैन की, और दरे खैमा पे फिजा खड़ी इमाम हुसैन को देख रही है, और जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह खैमे के अंदर फिजा को देख रही हैं, और अकबर की माँ मुसल्ले पे बैठ के ज़ैनब को देख रही है। हर चेहरे की तरफ यानी नजरों का तार बंधा हुआ है। एक जालिम ने नेजा मारा, जालिम अकबर के सीने पे नेजा मार चुका, अब चाहता है कि अकबर को उसी नेजे के साथ जमीन पे उतारे। अजीजो, जनाबे फिजा से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फिजा जरा पर्दा हटा। फिजा ने पर्दा हटाया, क्या देखा? जालिम ने नेजा मारा है और अली अकबर को नेजे के साथ गिराना चाहता है। तो नेजा टूट गया, फल तो सीने में रह गया, दस्ता उसके हाथ में आया। वो पंजाबी जाकर कहता है, औखा लथा जीन तो अकबर हुसैन दा, औखा लथा जीन तो अकबर हुसैन दा। जब औखा लथा था जीन से अकबर हुसैन का, ज़ैनुल आबिदीन ने जब भाई को इस तरह गिरता देखा, कहते अम्मा फिजा पर्दा गिरा दे, अम्मा फिजा पर्दा गिरा दे, मैं अपने भाई को इस तरह गिरता हुआ नहीं देख सकता। एक मंजिल और बुलंद कीजिए, ना मालूम जिंदगी मौका दे या ना दे। अब ये जिस तरह भी है सुनिए, एक मौका और जिंदगी ने अगर दिया तो सुनिए। अजीजो, इमाम जब चले हैं, अकबर की इतनी आवाज आई, बाबा मुसाफिर अब गिर रहा है, बाबा जवान का सलाम कबूल कीजिए। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा कहते थे, इमाम हर मकतूल पे गए हैं, मगर जिस तरह शेर जाता है, जिस तरह पानी नशेब को जाता है, मगर जब अली अकबर की तरफ गए हैं तो किस तरह जानू बजानू, जानू बजानू बरलाशे पिसर बरसी। इमाम कभी दाएं लुढ़कते हैं, कभी बाएं गिरते हैं, और इस तरह अली अकबर पे पहुंचे। अजीजो, जब अली अकबर पे पहुंचे हैं, मेरे इमाम ने फरमाया, बेटा अकबर क्या हाल है? बाबा चंद लम्हों का मेहमान हूँ। ए अकबर, बेटा कोई तेरी तमन्ना हो? हाय मेरी करोड़ों जाने फिदा, बेअबी अल्तमोमी यबना रसूलुल्लाह। बेटा एक तमन्ना कर रहा है, बाबा मुझे किसी हीले खैमे ले चलिए, मैं अपनी माँ को एक मर्तबा फिर सलाम कह लूं। अजीजो, मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटा अच्छी तरह लेट जा। जब उठाना चाहा, अब मैं कैसे पढ़ूं? बेटा जवान है, बाप ज़ईफ है। जब बेटे को ना उठा सके, कहा बेटा अपनी दोनों बाएं मेरे गले में डाल दे। शहजादे ने एक बाजू तो इमाम के गले में डाला और दूसरा बाजू सीने पे रहा। बेटे दोनों बाजू मेरे गले में डाल दे। कहा बाबा मेरा दूसरा हाथ मसरूफ है। कहा दूसरा हाथ क्यों मसरूफ है? कहा बाबा जालिम ने नेजा मारा,
نیزہ کا پھل یہی سینے میں ہے. عزیزو وہ لین بھی کئی قریب تھا. وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے, میں صبر دیکھتا ہوں, اگر بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالے گا وہی حسین جو ابھی کونیوں کے بل چل کے آیا تھا. جب صبر شبیر چیلنج ہوا, امام فرماتے ہیں بیٹا سن رہے ہو, کیا اجازت دیتے ہو میں برچی کا پھل نکالوں؟ بیٹا کہتا ہے یا ابا تفعل, بابا جو بھی تو چاہتا ہے وہ کر, انشاءاللہ اکبر کو جوان کو حوصلے اور صبر کے ساتھ پائے گا. عزیزو میرے امام اکبر پہ جھکے, دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, دایاں ہاتھ سے برچی کا پھل پکڑا, گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا, اشارہ کر کے مدینے کی طرف کہا نانا محمد اب گنبد خضرا چھوڑ دیجئے, اب آئیے میدان کربلا میں, اور آتے ہوئے جد ابراہیم کو بھی ساتھ لیتے آئیے, اور آ کے دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں, میرے بیٹے کے ہاتھ اور پیر رسیوں میں تو نہیں. یہ کہہ کے برچی کا پھل نکالا. اکبر کہتے ہیں بابا آپ دیر نہ کر. بیٹے نے باپ کے گلے میں بائیں ڈالی, باپ نے بیٹے کی گلے میں بائیں ڈالی, اس طرح چلے ہیں. مورخ کہتا ہے شہزادے کے دونوں پیر ریت پہ لکیریں کھینچتے ہوئے جا رہے تھے, ریت پہ لکیریں کھینچتے ہوئے جا رہے تھے. جناب لیلا کے خیمے میں گئے, بیویوں نے حلقہ بنایا, اکبر کا ماتم شروع ہوا. جناب زینب کی نظر پڑی, یہاں سب بیویاں رو رہی ہے, بہن کر رہی ہے, مگر اکبر کی ماں موجود نہیں ہے. کہا اکبر کی ماں کہاں ہے؟ دیکھا وہ بی کبھی اس کا سر ایک چوبے خیمہ پہ لگتا ہے, کبھی دوسرے چوبے خیمہ پہ, اور منہ کے ایک ہی لفظ ہے ربنا تقبل منا, اے معبود یہ قربانی قبول کر. جناب زینب نے لیلا کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا لیلا تیرا جوار چند لمحوں کا مہمان ہے, آؤ آ کے بیٹے کی زیارت کر لو. جناب لیلا آئی, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا میں نے زندگی میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا, اب میرا سوال ہے آپ دوسرے خیمے میں چلے جا. امام دوسرے خیمے میں گئے, بی بی نے بیویوں کی طرف بھی ہاتھ بلند کیا اور کہا بیویوں میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے, آپ بھی دوسرے خیمے میں چلے جائیں. بیویاں بھی دوسرے خیمے میں چلی گئی. بی بی نے دیکھا خیمہ بالکل خالی ہے, 18 سالہ کڑیل سینے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, پیشانی پہ پسینہ ہے, اور بی بی کہتی ہے اے زخمی تو نے مجھے پہچانا؟ اکبر کی آنکھ کھلی, کہتا ہے اماں میں نے پہچان لیا, میری ماں میرا سلام ہو, میں نے پہچان لیا. بی بی آگے بڑھ کہتی ہے بیٹا ذرا سینے سے ہاتھ ہٹا دے. اکبر کہتا ہے اماں مجبور نہ کر, وہ بابا تھے, ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے برداشت نہ کرے گا. کہا نہیں میری تمنا ہے. اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا, بی بی جھکی, اپنے سفید بالوں کو کھولا, پہلے دائیں طرف سے خطاب کیا پھر بائیں طرف سے خطاب کیا, مومنہ سیدہ زمین کربلا پہ زلزلہ آیا, ستاروں سے ستارے ٹکرا, ملائکہ کی تسبیحاں گری, فضا نے درمیانی پردہ اٹھا دیا. بی بی کیا کر رہی ہو؟ آواز دے کہا ایک منت تھی اکبر کی شادی پہ خطاب کروں گی. عزیز و شادی اور خطاب کا نام آیا. ایک 4 سال کی بچی دوڑ کے خیمے سے باہر نکلی, مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے سغرا آ جا. اکبر کی ماں تو منتیں پوری کر رہی ہے. بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر.
ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کہ راستہ ہی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر کہتی یہ ماں کو بھری میت لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں بس ایک جھلک چہرے کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل بر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہو یہ مادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی
لو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل پر ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر یا حسین یا حسین یا Hussein, یا Hussein, یا Hussein, یا Hussein, 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 بریجے بچڑے جنہیں ہوندے قربان اکبر جے بچڑے جنہیں ہوندے قربان اکبر جے بچڑے جنہیں ہوندے قربان اکبر جے بچڑے انج نہیں 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 ہوندے قربان شاد ضعیفی ہے بچڑے دی لاش جوان شاد ضعیفی ہے بچڑے دی لاش جوان اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر جے انج نہیں ہوندے قربان اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر جے بچڑے آیا روندا وچ صحرا دے آیا روندا وچ صحرا دے خط جا کے دی سغرا دے پوچھ دے فوجاں کو میں نہ گن گیا پتر جوان پوچھ دے فوجاں کو میں نہ گن گیا پتر جوان اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان 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 اکبر جے بچڑے اکبر تے این شبابے اکبر تے این شبابے آیا موت دا انج گردابے شاکر صد مارے کتے لے گیا پتر جوان شاکر صد مارے کتے لے گیا پتر جوان اکبر جے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان 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 اکبر جے بچڑے لایا پورا زور حسینے لایا پورا زور حسینے آنکھیں بن کے سانگ لئینے جگر چپل چکسی کہ صابر دا سلطان جگر چپل چکسی کہ صابر دا سلطان اکبر جے بچڑے
انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان تیکو سگرا میں سدواوا تیکو سگرا میں سدواوا جے اکبر سہرا پانا پون دی مہندی دا سم گیا وچ میدان پون دی مہندی دا سم گیا وچ میدان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان شاد ضعیفی بچڑے دی لاش جوان شاد ضعیفی بچڑے دی لاش جوان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان اکبر دے بچڑے انج نہیں ہوندے قربان حسین 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 السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم علی سید الرسولین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغربا و بعید متا السلطان عرب عجم علی مسر راضب القدر اللہ السلام علیکم علی صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیق الرحمن السلام علیکم امام انسان جان عجل اللہ تعالی فرجک وصالہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ هذا الصف وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تصبحوا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين جزاك الله جزاك الله. Just a quick announcement, tomorrow Shab-e Ashur Majlis will start at 8:30 p.m. starting with Hadith Qissa. Jazakallah. Khudafiz, Yani Madad.